Doni Rampur ADC Bileshok Khopsa Bokshannagar RT Block Doni Rampur Committee Hall Nogo Tipramothani Phasinti Koksap Lemung Panda Songjakha Pandawa Tongbaikha Tipramothani Adong Suron Deborma Santi Deborma Tei Tongbaikha Tipramothano Khafurnai Kubuni Tangphangrok Ayo simbol sininai gerei খুব কম কারণ পার্টি গোबां তানাতানি गोबां खुसा-खुसि सालायो ब बिनि पार्टियाव तालांनानै ब बिनि पार्टियाव तालांनानै एका ताबो गोबां सका सिनि तिप्रासार जे साथर पिट खायजों दंमानि आबुनि याकनि बियकनानि बिका ताम खालायना ना वान सका के सिन जतन कष्ट ते नर बसि दामाना नर केरंना गसि दामाना मानो सिनि महाराजा केरंना जा बोलाय आ केरंना जन बिसिते नर मामानि नाय मानि ओइ चलिमान कागजे सिं गेरेटा तिप्रालें न सिं सक्सेसफुल खालायमानाय सो ताबो पुइलानि सिनि जेंनानि थांगांगा नंनो किसा साइ खनारनाय न खनायनानि खुन्दु खुतरखा 1946 सालाव महाराजा वीर विक्रम बहादुर देब्रमा सिनि 184 नम्बर महाराजा थैथांगा राजसिंहासने याकारै आबुनि परे सिनि राजा कृत किशोर देब्रमा बिन्दुसार बंके पासासी हेकाय आ महाराजा थैमानि परेव जहा थाखा सिनि महाराजा वीर विक्रम बहादुर थैथांमानि 74 बছর थाखा 74 বছর কামানি পরেও আবনি চারমাদার রাজা ইয়াকারে খামানি পরে 1949 15 অক্টোবর কাঞ্চন পর্বত দেবে চীন ত্রিপুরা খান ইন্ডিয়ান খানি ইয়াফারি রেখা ভারত স্বাধীন খাই দংমানি পরেও খান ত্রিপুরা স্বাধীন দংখো ত্রিপুরাখা কাইসা নাইকলজা তৈতুলজা সিনি কুচকনি তৈতুলাই খুবই কেউ হলো কাইটর কেউ হলো ঈশ্বর কেউ হলো মহাদেব কেউ হলো শিব আর হিস্টোরি নর পরি নাই খানকে বা হিস্টোরি সাইমানকে নংনিবো সাগনি বিকুম বা সঙ্গই এরম যে ফানমান নাই এরম যে থামতিকান অসুখনি সিগলা তাবো অ জরানি তং জামুং গ গলগি তমানো ন ওয়ান সুবি নাই হিকে হিকে ताबो जिनि महाराजा पदर किशोर देब्रमा पदर किशोर माणिक्य देब्रमा बब ताबो हिसाबो वान समी नागांगे बब बहादुर कायसा बब उपाधि दङ जागावा बाहागे बहादुर उपाधि दं किरित किशोर बहादुर खेपा जागांनि मानो बागेंदि ब नसुन सिनेमालिया सिनेनाय गरिखा किरित किशोर नि बसाजला सिनि महाराजा पदर किशोर बहादुर बाहागे बहादुर खबदा चिनाय साइमा ब आगे